Ay maga. Sige. Mayari ba yung mga pulungkuan, no? Tapos okay din so, ang inyong notes, kumpleto na. Para hindi ka mo mabudlayan karon ay base inyo inyong feeling of exam. Although this is all age service, hindi po silingon nga all age, no? All age. Gina-include na ito ng mga bata, pero hindi siya po silingon nga bata-bata. Ang atong nga goal is to communicate sa pulong sa Ginoo sa atong tanan. Because ang pulong sa Ginoo para sa atong tanan. And by the way, makamuli yun, no? Kung ang kinatandaan mo, either Bible, kag ang imong notes. Kagway na sa iban. Kaya kung iban, ma-distract ka na, no? Kag hindi mo ma-absorb kung ano ang istorya sa inyong aga. Are we ready sa lesson? Isang adlaw, naglakad si Jesus sa isa ka town. Pag sa isa ka town, sa isa ka banwa, may nasugata siya. Kaya tuloy ito isa ka tao na may aro. Ang aro, amo na siya ang translation sa akon nga English. Pero ang aro, hindi kita siya sa tanan nga tiyon sa Bible, aro. Pero mga masakit na siya sa panit. May isa ka tao nagpalapit sa iya, amo nang yatsura. Tapos kabalo ka mo kung anong ginambal niya sa tao. Anong ginambal sa tao uli? No? Nagpalapit siya sa kay Jesus. Nagbalaan niya si Jesus. Nga aga, no? Tanawang iya nga kamot. Anong hambal niya kay Jesus? Kung pwede mo ako maayo. Kag nag-beg siya kay Jesus. Magsiling kita beg, buot silingon, nagapangabay siya. Nung nga ayuhon siya ni Jesus. Nag-beg siya, nga ayuhon siya ni Jesus. Willing ka bala Jesus mag-ayo sa akon? Nagwain ko sample sa isa ka tao, sa kamot sa isa ka tao may aro. Ibilin ko lang ang tao, no? Ang kamot na akong ikwa. Ang may mga aro sa una, ginapopos ni nila ang ilang nga lawas kay kalahin sa ilang nga tsura. So, ang mga aro na, no? Ina siya nakita ng iyang kamot, no? Pero ang aro, ginapopos na nila, no? Iban sila sa ilang nga mga piil. So, nga akong paobra sa inyo sa buong. Ang muni, no? Abrihan na kung talawon sa sulod. Okay lang? Sige be, i-testing it. I-try mo nga. I-try. Hinaya lang! Hinayagin! Hinayagin! Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Ayun lang. Ano na? Ano, ikaw lang. Dupi abi. Ayawan sila. Ay! Ikaw, Bin? Ano yun, Bin? Nag-iisi niyo, ho? Ay, nag-iisi mo, ho? Ano yun, Bin? Sige. Ay, ano na? Ano na sa sulod? Ay, sige. Ha? Sa may mga tao na may aro, na ginaputos nila ilang kaugalingon, kay masyado sila kahigko. Kabalo ka mo sa Bible, anong panawag sa ila? Unclean. So they are called unclean, and because they are unclean, they are pushed away from the community. Sa tuod lang gid, kung may aro ka, hindi ka di kasunod. Hindi ka di kaupod sa amon. So nagapang pamutos ni sila. Ritistingan ko pag ito, kaya may ihambal ko sa inyo, no? Sa mga tao nga nag-abrace ni Karon. Sige be, could be happy. Sige be. Ala, nag-isi. Ala, ay, dribe, ikaw be. Ikaw,
Hala, nag-isip agad. By the way, tandaan agad, ang mga tao nga may aro, ginapapalayo sila. Kay nagapanglaton sila. Kag mga mahigko sila. And, hari ang grabe, kung ikaw makatandog sa ila, ikaw will also be called unclean. Sino to nagtandog? Sino to nagtandog? Alsa Kamot. Sino to? Sino to? Pero hindi sila mag-ako, oh. Sino to? Ikaw be? Ikaw be? Ikaw be? Oh, unclean siya! Naghikap siya! Naghikap siya! Naghikap siya! Ikaw be? Ikaw be? Ikaw be? Wala, hindi siya. Ikaw be? Ikaw be? Ikaw be? Ikaw be? Abrebe? Abrebe? Unclean ka! Naghikap ko! Ikaw be? Ikaw be? Eh, unclean ka? Unclean ka na? Unclean? Okay, ikaw na lang abri. Ang munis ang tsura niya, no? Kung abrihan mo siya. Sa sulod na siya, nagabasa-basa. Karoon talang itong ibon. Nabatsagan itong isa kabata, di kagina? Sang nabalaan niya, nga kung magtandog ikaw, you will also be called unclean. Naging hindi siya. Kagina, why sila kabalo? Abaw, nag-abri sila dayon. Sa nakabalo na sila, why naman tamahin mo kay unclean na kita. Kag wala sang pamaagi to reverse. There's no way for the uncleanness to be reversed. Pag nag-unclean ka, you are unclean. Ang saliwat ang okay? Oh, na ang iban na mga unclean, okay lang, no? Hindi ka naman mapagwaon. Ang iban na unclean, no, nahuya sila magambal, no? Kaya lang, hindi ko tani umod ko kabalo lang ko kagina ka wala. Dahil kung unclean, kaya kung magtandog ka, dahil wala nga ko nagtandog. Kaway pa nga ginambalan ko nila, amo sila. And that is the feeling sa isa katao ng may araw. Ano ang bal niya kay Jesus? Willing ka mag-ayaw sa ako? Kabalo ko mo ano sa bati Jesus, iya? Jesus extended His arm kag naghambal si Jesus sa iya, I am willing. Paghambal ni Jesus, I am willing, ang aro na dula tayon sa iya. It was a miracle nga nagapakita sa aton nga si Jesus totally healed the person. Pero may dako kita nga problema. Because if Jesus touched the unclean, ang may aro, ano matabo sa iya? Ano matabo sa iya? Kaya nagtandog siya. Ha? Ha? Ma? Si Jesus na unclean? Ha? Ma-unclean si Jesus? He touched the unclean, so He must be. Now we have a problem. Because, see, Jesus is totally clean. Yet when He touched the leper, He made the leper clean. Pero paano si Jesus? This story is not a small story. No wonder, ang ining istorya, may sugpon siya. Tungod sa nakabati sila sa sining istorya, nalipay ang tao no, kinambalan sa ni Jesus. Sila nga, hindi ka manugid sa iban. Pero hambalon ni mo ang pari, nasabi sa Bible yun, no? Hambalon mo ang pari, mapalapit ka sa pari, because sa ilang na time, the priest is actually the doctor, and he is also the religious leader. Kag ang priest na maghambal, bay masakit ka, ang priest maghambal na ayaw ka na. So, kadto ka, pero hindi ka manugid. Anay nga si Jesus naghambal na hindi manugid. Kaya hindi pa full ang ilang knowledge about Jesus being the Messiah. So siling yala kaga, pero hindi mapunggan sa tao. Nanugid gid siya, kagani nanugid siya, ang natabo. Uy, may nagapamulong! Nakabati sila!
Makadto to puntiin gani nagapamulong dito tangkadto, right? Nagdamo ang tao nga masunod sa ila, nagdamo. Yay! Nagapamulong, may nabatian sila nga nagapamulong. But Jesus, interestingly, dali natin makita ang mga kauturan that Jesus is not a politician. Ang politician nag-draw ng crowd, no? Kag nalipay gid sila, labi na gid ko ng ilang ang mga plastic bag, may ilang ngalan. Si Jesus wala ka mo na. In fact, Jesus goes to a solitary place and prays. Ang iya nga kabuhi, ang iya nga connection sa Father was so close nga ang tanan niya ginahimo is not just to display His power, but to show people that indeed He is more than just the healer. May natabo, pagid. Anong natabo? Tungod sina, nagdamo ang tao pag sa isa ka lugar. Sa isa ka lugar. Nagpunsok ang mga tao kay gusto nila magpabulong. Nagpalapit kay nagdamo ang tao. Pero, may isa dito katao, ang iya problema, hindi siya makapalapit. Gusto niya ng tani, maayos siya, pero hindi siya kapalapit. Nga hindi siya kapalapit. Kay, paralyzed siya. Nakita na mo sa paralyzed? May iban sa mundo kung nakaagi ka, stroke ang iban nga part sa body, hindi mo paralyzed, magsiling ka paralyzed. Ang imo nga mind, naghambal sa imo nga malakat or magiho, pero ikaw hindi ka kagiho. So anong ginimo sa iya? Ginbutang lang siya sa mat. Sa iyang nga mga amigo, kay hindi na sila kaigo sa balay, kay nagaginutok sila sa pertahan, hindi sila kapalapit. So ano ang ginimo nila? Diin ta maagi, kay wala na sang pertahan. May nagamanok to? What did his friends do? Ginguba nila ang ato, ginpapanaog ang ilang friend, kay kabalo sila, hindi siya makalakad, ginpapanaog siya sa mat, kag-aamula na siya sa mat, ang kanang tsura yan, no? Pakita tayo yung tsura. Para makita sa amon siya tao. Pamangkot, ano ang ginambal ni Jesus sa iya, no? Samtang gahil si Jesus, kag nanaog siya, ano ginambal ni Jesus? Sino makahambal sa ako na anong ginambal ni Jesus? Ano ginambal sa iya ni Jesus? Para sa Bible. Son! Gintawag niya nga son! Anong bal sa iya? Friend, yes? Man? Now, this is strange. If you are a Bible reader, makibot ka sa sabat ni Jesus. Sa ginambal ni Jesus, naog, tapos ara ang paralytic. Tapos pagkabot niya na sa dalom, nakita niya, no, grabing ginubura sa mga friend. Ano ang ginambal ni Jesus sa iya?
nga agi guba nyo ng ato. Why ka mo galistito sa pertahan? Wa ka mo number, anay. Lawakon lang inyong ngalan. Komo na sa ato, no? Wa ka mo number, ulaton nga mo kung saan, o lawagon inyong ngalan. Sila yan nagpanahog. Ano nakita ni Jesus? Natagdagan ko din sa mga bato-bato. Ano inyong ginambreda? Or maybe, naangara kaya sa mat, nga ito special, ginagin mo kay entrance. Ano kaya? Amazing! What did Jesus say? Man, your sins are forgiven. Can you just speak English? Yes, I will. Special request. Man, your sins are forgiven. How striking is that? It is so striking because the man was paralyzed. Ang iyang mga friends, ginpanaog siya, I'll just combine it. And while he was moved down, when Jesus saw him, the first words that Jesus said was, "Man, your sins are forgiven." Are you not surprised? Can I see the hands? Sino na surprised? Ang statement ni Jesus. Sino na surprised? Or, wala ka na surprised because you were already expecting that. Okay. I think ang bali Jesus, man, your sins are forgiven. Nobody was expecting the words. Because ang nagakatabo, nagapanghil siya. Pero sa pagpanaw sa paralytic, ang hambal sa iya, your sins are forgiven. What about my sins? Amazing. Kabalo ka muna, ha? Pero before ko na magadto, no? May mga tao nga nakabati. May mga tao nga mga mangin alamon, the Pharisees and the teachers of the law, and they said something. When they heard the words of Jesus, they said, this man is committing blasphemy. Basahan yung Bible. Blasphemy. Why did they say that Jesus was saying blasphemy? May sugpon. Good question. What is blasphemy? Thank you for that question. You are committing blasphemy because he says, they say, who can forgive sin but God? So, blasphemy is a big word. Magsiling kita blasphemy, daw ginamak mo, hindi daw, no? Ginamak mo ang Ginoo. Parehasin na, no? I'll give you an example. If I say, church, people who are here, pag wala ni sa K5, dumagin interview ng babae, nga siling niya, ako to ang nagpalinog, ako to ang nagpabagyo, ako man to nagpa-stop. Kung hindi kabuang, blasphemy, ginagwa ni mo, you're taking what God is doing and say it's yours. So it's like this. If I tell you, I actually created you. I know each one of you when you're going to die, and if you don't come to this church where I belong, you will also die. So that is blasphemy. Because it's not true. It is not true. God created you. I did not create you. So when you say blasphemy, it is really big. It is saying, nga ako si God. That is what blasphemy is. And if Jesus, tanawan yung implications sa ginambal niya, if Jesus is not God, then the blasphemy accusation is true. But, is Jesus committing blasphemy? Anong sabat ni Jesus? Anong sabat ni Jesus? Ginpamangkot niya sila. Which is easier? Which is easier? Your sins are forgiven, or stand up and carry your mat?
Which is easier? Mamutunta ka mo, babe, including adults, no? Which is easier? Take up your mat and walk, or your sins are forgiven? Your sins are forgiven? Okay. Which is easier? Your sins are forgiven, or take up your mat and walk? One answer here is your sins are forgiven. Yes? Take up your mat and walk? What do you think? Your sins are forgiven. It's a difficult question. It's a difficult question. Which is easier? Take up your mat and walk? Kung ako si Jesus, sa inyo, hapos na magpaayos ang tao nga na. Okay. Masapos niya? Masapos niya kay right ginagamit ko. Hindi masapos niya kay left akong ginagamit. It's a difficult question. It was difficult for Jesus to say, take up your mat and walk, because the person is paralyzed. What if, kung pila ko mahambal sila sa inyo subong, sino diri sa inyong kamasakit? 1, 2, 3, why na akong masakit? Tuon na? Delikado na. Why hindi ko na mahimo? I am not a miracle worker. If Jesus says, take up your mat and walk, dapat ipakita niya gid to the people that the person can stand right away and walk. Sumambal siya, no? Okay, paralytic, stand! Ara na, try na ko. Stand! Hindi na-try ko man. Do I get picked up? Would lie because he was a paralytic. But he was able to stand and take up his mat and walk. Pero, ang pamangkot, what about your sins are forgiven? Do you know why that is difficult? Here's our problem. Because the sin that the man committed was not a sin. Kung talago na to, no? Why to siya nagsulod kinakasala sa kay Jesus? That means ang iyang sin was an offense to God. And Jesus was saying, your sins are forgiven, and it is actually more difficult. That's the answer. Why is it more difficult when Jesus says your sins are forgiven? Mati kita tanan, klaro lang ito, bisan ang mulang ni inyo mabatian, kag mapuli, dalang uli. Ang rason nga nagambal si Jesus, your sins are forgiven, entails that Jesus has to die on the cross. When Jesus says, take up your mat and walk, kung ang tao makabangon, yung makalakad, tapos na. But if Jesus says, your sins are forgiven, it does not stop there. Namatsagan yung impact, mga kauturan? At that time, Jesus was saying, your sins are forgiven, but it will take some time in the book of Luke for us to see that Jesus indeed has the power to forgive the sin of the paralytic because Jesus is going to die for him. Why is it more difficult? Because Jesus, in saying your sins are forgiven, is saying that he is he is paying the price for your offense so that ikaw nga mahigko will be accepted by God. Mga kauturan, ang mensahe sa Gaga is very simple. The Son of Man has power and authority to forgive sins. This is a picture, a shocking picture, nga si Jesus, ginpakita niya nga siya mismo is God. He is not just man. And he is not just somebody who heals, he is somebody who can heal you from the inside. I-summarize ko sa inyo, no? I will summarize before kita, ang tao, lipay-lipay, puli, no? Imagine, no? How happy he was when he went home. Everyone was astonished and they glorified God because of the incredible and amazing things they have seen today. Unagit, i-summarize ko lang, no? Bata ka man,
nakapaligo ka man pakadto dili, ka-cute sa imo, pero sa tutuod lang, you're not clean. You are not clean. Kung hindi ka man bata, nagaobra ka man, mayo man ang imo nga pangabuhi, daw hindi man mayo imo nga pangabuhi, sa tutuod lang, you are not clean. I am not clean. And you need cleansing. You cannot come close to Jesus because you are not clean. So what did Jesus do? He goes to you and cleanses you. Ang kagina, no, nakatandog dili kagina, nga naghimo siya unclean, mga kauturan, ang buto siya ang picture of Jesus, ginkuha niya ang aton nga mga uncleannesses. I may not have time to explain everything, but in the book of Leviticus, ang tanan nga mga tao nga makatandog sa unclean will become unclean. And the unclean person will go out to the streets and they will shout, unclean, unclean, I am unclean. Jesus in the Bible comes and touches unclean people. Kag kitain na ang unclean. Ang iya ginahimo is when he touches the unclean, he actually takes the uncleannesses. Kag sa cross, ginkuha niya ang tanan, kag bayran. No wonder si Jesus naghambal, your sins are forgiven. You cannot come close because you are not clean. Jesus comes and cleanses you. You cannot move. The picture of the paralytic is a picture of ourselves. Sa aton perbiak, aton ginapaminsan, no, nga kaya ko ni, kaya ka ni tanan. Basta may ara ka lang believe sa imo nga mind, mahimo mo na siya. Ang picture sa paralytic is a picture nga tanan kita kinahanglanon nga may tawo nga magdala sa aton. No wonder, gina-encourage nato ng mga tao to bring the people who have not heard about Jesus. Because on their own, on our own, we would rather watch TikTok than listen to Jesus. Really? Really? That's the tendency of our hearts. We are paralyzed. So what does Jesus do? Jesus comes and heals you. He cleanses you, He heals you. And finally, basiway kita kabalo, no? You have wronged God. Because you have wronged God, you cannot save yourself. And Jesus has come to save you, to forgive you. Please note that only Jesus has the power to cleanse, to heal, and forgive your sins. Jesus comes to, only Jesus has the power to cleanse, to heal, and to forgive your sins. Mga kauturan, I think ang aton niyang problema, no? Kids and all of us, our problem is this. We don't think we are not dirty, so we don't come to Jesus. We don't think we are paralyzed, so we don't ask for help. We think we can still do it. Grabe si Jesus, no? He has the power to heal, He has the power to cleanse, He has the power to forgive. Mga kauturan, only Jesus. Maybe some of you are here still trying to make and do a better thing to make or live a better life. Wala sang kapatawaran sang aton nga sala sa aton nga ginahimo. Ang kapatawaran sang sala ara lang gid sa ginhimo ni Jesus. No wonder Jesus says, your sins are forgiven. No wonder this is more difficult, because when Jesus says your sins are forgiven, He's saying, I'm going to die for you. That's why ginkanta natin kagina is about love. Ang love ni Jesus sa atin. He can forgive us because He died for our sins. Do you see yourself
as the unclean person? Do you see yourself as the leper in need of healing? Do you see yourself as a paralytic in need of somebody? Do you see yourself as a sinner who needs forgiveness from Him? Jesus alone can forgive sins because Jesus alone paid for our sins. Let us pray. Let's close our eyes. Let us talk to God. Lord, our Heavenly Father, we thank you for showing us. Hindi man kami, Lord, kasaho, but we are actually the unclean leper. Hindi man kami, Lord, kasaho tawgon, but sa totoo lang yun, we are unclean, and people don't want us because we are unclean. Maybe, Lord, hindi sa huwa sa amon kaugalingon, but deep in our hearts, we are unclean. But thank you, Jesus, that you came to cleanse us. Lord, maybe sa amon nga heart, why kami nagapati, that we are paralyzed and we cannot do anything to go near you. Maybe we think we can save ourselves, but we are the paralytic. We cannot move. Unless Jesus says our sins are forgiven, we can never have any forgiveness. Lord, nagapasalamat kami because the Son of Man has the power to forgive sins. Because Jesus, the Son of Man, has paid for our sins. Kabay pa, Lord, maintindihan ni namon, kag kabay pa, Lord, nga magapuli kami, magakumit kami sa amon kabuhi sa kay Jesus, the only person who can forgive us, because He's the only person who has paid for our sins. Nail this truth in our hearts for your sake. In the name of your Son, Jesus. Amen.